Hi Elaine, we made this video for you and hope you would like it. Hi, Ate Elaine! Happy birthday and hope God bless you more and I wish that ang imong diet masulbad mo and imong jogging unta mo. Ano na sa imuha Rino, di lang unta walking ba? Jogging gid dapat. Oh, dapat dili lang jud walking and jogging jud kay ang akong nabot ay akong nakuha na ay abot sa na idea sa mo abot kay Kuya Gigi nga nag-jogging daw ka, nagsira daw kag lakaw and hope While ako gatuyog-tuyog Sun City siya gulakaw ra. and hope may imo na mo payat na unta ka. Miskin karon lang kung miskin one day lang mo kalit ka kapayat. Impossible kay na siya and God bless you. That's all. Mara to? Yeah, Wish. I wish, ano kita wish? Mara to yung wish ya. Sige. I wish that, unta, That 1, 2, 3, 4, that 5, 6. 1, 2, 3, but, I wish that, Wala! ayaw ba? Mental block ko, ayan na be. Oh! Happy birthday, Ate Elaine! I wish you magpapayat na ka. And thank you for all the kwarta. And remember, guwapa pagyapon ko sa inyo. Body na be? Ding dong! Ano daw, ina? Sige na. 5, 4, 3, 2, 1. Panapod! Hi Elaine. Magwapa na unta ka no, kay tambok ba igyapon ka. Dili kita sa imong dagway nga gwapa ka kay always ka pangit. Pangitaon og chiksa. Raisa said, Raisa told me that you're fat. That you had round body. and circle. A circle. Unta ba kung mag-jogging ta, jogging ha, dili kay walking lang ha. Okay, happy 18th birthday. God bless you. Dire mo venue. This is our venue. Putulan na lang itong mga mali-mali yan. Di mo kusab ta.